हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना's कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं वैलेंटाइन स्पेशल चॉकलेट कवर्ड स्ट्रॉबेरी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसके लिए हमें चाहिए स्ट्रॉबेरीज, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, स्प्रिंकल्स, फूड कलर, पार्चमेंट पेपर। स्ट्रॉबेरी कवर करने के लिए हम डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरीज हम पार्चमेंट पेपर पर रखेंगे। अब चॉकलेट मेल्ट करने के लिए हम चॉकलेट को डबल बॉइलिंग करेंगे। अब स्ट्रॉबेरीज को हम इस तरह पकड़ के चॉकलेट में डिप करेंगे। हम व्हाइट चॉकलेट मेल्ट करके लेंगे। अब हम पिंक फूड कलर ऐड करेंगे। और उसमें डिप करेंगे। अब आधा घंटा हो चुका है। हम स्ट्रॉबेरी को फ्रिज से निकालेंगे। इस तरह से तैयार है हमारे चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरीज। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।